going to Pangasinan. Dito yung talaga? Sure? Sure kayo? Dito yung dalan? Ini data lahar? Namagan. Ini data darat lahar. So dati apart papan kami jay Alaminos Pangasinan pa jay kami nga maturog. Okay? So napagbit kami pala nagbiyahe. So dati kami palang part iti Sambales. Madik amo nun yung town datoy or barangay. Basta Sambales kami pala. So dito yung part inruginan nga nagpigsa ti tudon or nagarbison hanggang impigsa na nga talagang ti tudo. So nabate jay kapote jayan ti nagturugan mi. So kasapulan mi ti gumatang iti kapote mi gamin nagpigsa ta tudon. Hani mapartakan iti pataray dito ita syempre na kalistidalan safety first, di ba? Safety first sa lahat ng rides, safety first. Ano na ginawa ta? So, yung nga part, nabati kami kan Sheila. I mean, dito yung nga part, naudi kami, as in, imunadan yung talo nga motor. Handa mo nga, naudi kami, kasi nga, handa nakita. Handa kami nakita. Siyempre, handa kami dyan other side. Iti, kalsada. Or nga, hi kami nga, hi. Awan, dire-diretso. Nasa Sambales pa rin kami. Adong siguro kandila dito. Stop over, stop over. Flores de Malo kahit umuulan. Yan. Nya? 35 minutes na lang.